حباباتي الأمهات وولادي بناتي العزاز. اليوم راح نعاونوا شوية تلاميذ سنة أولى متوسط. وعلى بالكم باللي العام اللي فات ما قراوش يعني بزاف كما صرات على الكوفيد. ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا المرض هذا ولا يعيدها ايام، ان شاء الله تكون ايامنا كامل مليحة ونكونوا كامل بصحة وعافية. وجبت لهم هذه الورقة تاع الاختبار تاع الفصل الأول للغة الفرنسية. نتمنى يجيهم الفهم بسيط وسهل. وما تنسوناش بالاشتراك اللي دخل جديد وكترونا لي لايك باش يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من التلاميذ باش يستفادوا، واشرح طبعا بعد الانترو. السلام عليكم جميعا، أنا لينا وهذه قناة عالم لينا وولد. نبدأ في الشرح تاع هذا الاختبار. Composition du premier trimestre français. Première année moyen. هنا نبداو le texte نقراوه. Bien manger signifie consommer une variété d'aliments pour rester en bonne santé. Une alimentation saine accompagnée d'une vie active diminue tout risque de maladie et à avoir un poids normal. Pour manger sainement, on doit d'abord choisir une variété de fruits et de légumes, pommes, bananes, oranges, carottes, salades et concombres. De protéines, poissons, viande, œufs. De féculents, pain, riz, pâtes. Et de produits laitiers, fromage, lait et yaourt. Ensuite, ne pas consommer trop d'aliments riches en matières grasses, en sucre. Enfin, boire beaucoup d'eau car notre corps en a besoin pour fonctionner correctement. Voilà هذا التكست اون فرونسي، قريته كامل اون فرونسي. يعني المفهوم تاعو انه يقول لك الاكل الجيد فحواه، يعني انه الانسان يكون كونسومي اون فاريتي، يعني يستهلك تشكيله غذائيه كي يبقى على صحه جيده. و اون اليمونطاسيون سان يعني الغذاء الصحي اكومباني دون في اكتيف، يعني تكون الحياه تاعو نشيطه. ديميني تو ريسك دو مالادي، يعني ينقص خطر الامراض. اي افواغ ان بوان نورمال، يعني يكون الجسم الانسان الوزن تاعو نورمال يعني عادي. pour manger sainement يعني باش ناكلوا اكل صحي يجب ان نخيروا يعني une variété تشكيله de fruits et de légumes، يعني الفواكه والخضر مثل بوم بانان، يعني التفاح، البنان، البرتقال، ثاني كاروت يعني الجزر، لا سالاد وكونكور يعني السلطة والخيار، وتانيك دو بروتين يعني البروتين مثل السمك، اللحوم والبيض. وأيضا دو فيكولون يعني النشويات مثل الخبز والأرز وأيضا العجائن. et de produits laitiers يعني الألبان مثل فروماج يعني الجبن، الحليب والياغورت. ensuite ne pas consommer trop de l'aliment، يعني ما لازمش ناكلوا يعني بزاف الغذاء اللي يعني معمر بلا ماتيير غراس يعني بالدهون، مملوء بالدهون. اون سكر يعني سكريات. اي اونفان بوار بوكو دو، يعني لازم نشربوا الماء بزاف لانه الجسم تاعنا يعني يوالمو الماء بزاف باش يخدم مليح الجسم تاعنا. هذا هو المفهوم تاع النص. نمروا للأسئلة.
وكما عودتكم الاختبار لازم قلت لكم الورقة تاع الاختبار نقراوها كامل. انا قريت لكم النص، لكن دوكا نقراو الاسئله كامله ومن بعد ندورو نجاوبوا عليها. كومبريسيون يعني كومبريونسيون يعني استيعاب، يعني واش كاين في النص، عليها 13 بوان يعني 13 نقطه. السؤال الاول que signifie bien manger، عليها نقطه واحده. deuxième question donner un titre au texte، ثاني 1 point. Troisième question, vrai ou faux, 4 points. Pour manger sainement, on doit consommer beaucoup de sucre, de sucreries, la viande et un fruit. هنا نديرو يعني الفو و vrai. ومن بعد ثاني هنايا كامل فو. ثاني الجملة الثانية l'eau n'est pas bon pour notre santé. هنا مكتبينها بطريقة يمكن نساوها هنايا. هنا نيبا كاتبينها بستيلو يعني. La viande contient des protéines. تانيك vrai ou faux. ومن بعد quatrième question qu'est-ce que les féculents. Qu'est-ce que les féculents. 1 point. ومن بعد cinquième question relevé du texte. Un mot de la même famille que aliment. Il y a 1 point. Ensuite, un complément du nom, 1 point. Et un adjectif qualificatif, 1 point. هذو كامل نخرجوهم من النص. ثانيك sixième question conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. عليها 2 points. je finir يعني هذا نصرفوه finir de manger. وهنا nous choisir يعني الأفعال اللي يخلصوا ب er. و septième question mettez la phrase suivante au pluriel. عليها 1 point. une alimentation saine. D. نكملوا. من بعد écriture عليها 7 points يعني 7 نقاط. compléter le paragraphe à l'aide des mots suivants يعني نكملوا الباراغراف هذه بالكلمات هذه التالية ونحطه في الفراغات. هذه سهلة. نعاودوا نولوا للسؤال الأول. السؤال الأول يقول لك que signifie bien manger، يعني ما أهمية bien manger يعني الأكل الجيد. هنا نجاوبوا الجواب نكتبوا بعد نرجع لكم. كتبنا الجواب que signifie bien manger signifie consommer une variété d'aliments. هنا راهي في النص هاي bien manger signifie consommer une variété d'aliments يعني هذا الجواب في النص. السؤال الثاني donner un titre au texte يعني نعطوا عنوان لهذا النص هذا. هنا درنا عنوان للنص manger convenablement يعني كل باتزان. وهنا troisième question vrai ou faux يعني الجمل اللي آتية نحطوا عليها يعني صح أو خطأ. عليها 4 points. pour manger sainement on doit consommer beaucoup de sucreries يعني pour manger sainement يعني باش ناكلوا أكل صحي يجب أن نستهلك الكثير من السكريات. صح أم خطأ؟ طبعا خطأ. نحطه هنايا faux. الجملة الثانية la viande est un fruit يعني اللحم فاكهة. طبعا غلط faux. كتبوا faux كتبناها. وهنا الجملة الثالثة l'eau n'est pas bon pour notre santé يعني الماء ليس صحي لصحتنا. n'est pas bon ليس أحسن لصحتنا وهذه غلط طبعا faux. نكتبوها كتبناها بالعكس يعني الماء هو جيد بالنسبة للصحة تاعنا. la viande contient des protéines صح. هذه الجملة صحيحة يعني vrai. كتبوها فوالا كتبناها.
عندنا 3 faux et une c'est vrai. دوكا نمروا السؤال رقم 4. Quatrième question. Qu'est-ce que les féculents؟ ما هي النشويات؟ نحطوا هنايا الجواب نكتبوا. الجواب هو pain, riz et pâtes. يعني نجيبوها من النص هذا الجواب. Cinquième question. Relever du texte يعني ارفع من النص un mot de la même famille que aliment يعني نفس الكلمة يعني من نفس العائلة aliment عليها un point. وتانيك نفدو من النص un complément du nom et un adjectif qualificatif. هنايا قالك un mot de la même famille que aliment يعني كتبوا هنايا alimentation كاينة في النص. كتبناها alimentation. الشطر الثاني من السؤال un complément du nom يعني مضاف إليه. هنايا نستخرجوها ثاني من النص نكتبو هنايا ومن بعد كتبناها هنا un complément du nom هو d'aliment une variété d'aliments. كي تلقاو هنايا دي ولا دي apostrophe ولا d'aliment هي un complément du nom. بقات لنا un adjectif qualificatif يعني الصفة النعتية نرفدوها ثاني من النص نكتبها. كتبناها bon santé. فوالا هذه هي un adjectif qualificatif. Sixième question. Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. عليها 2 points. معناتها نصرفوا الأفعال اللي بين قوسين هنايا entre parenthèses au présent de l'indicatif يعني في المضارع. هنايا je finir هنا الأفعال اللي تخلص er de manger هنا نكتبوا نصرفوها نعاود نولي لكم. فوالا كتبناها je finis de manger يعني je finis de manger يعني أكملت الأكل. nous choisissons des aliments riches en vitamines. نحن نختار الغذاء المملوء بالفيتامينات. Septième question. Mettez la phrase suivante au pluriel يعني نحولوا هذه الجملة إلى الجمع. عليها نقطة واحدة. Une alimentation saine نحولوها نرجع كتبناها وهنا ضفنا غير الاس يعني الاس هي تاع الجمع. في بلاس اون درنا دي زاليمونطاسيون سان. هنا écriture عليها 7 بوان يعني 7 نقاط. يقول لك compléter le paragraphe à l'aide des mots suivants يعني أكمل هذه الفقرة هذه بالكلمات التالية. هنا indispensable, vitamine, bonne, légumes, aliments, organisme et maladie. هنا pour être en نكتبوهم ومن بعد نرجع لكم باش نقدر نقراها. فوالا كتبناهم كامل. نقراو النص. pour être en bonne santé il faut manger des aliments riches en vitamines comme les fruits et les légumes et boire de l'eau tous les jours. Ces aliments nous protégeant contre certaines maladies et sont indispensables à notre organisme. معنى بالعربية pour être en bonne santé كي نكون في صحة جيدة il faut manger des éléments riches en vitamines يعني يجب أن نأكل أغذية مملوءة بالفيتامينات comme les fruits يعني كالفاكهة و légumes والخضر et boire de l'eau tous les jours نشرب الماء كل يوم. ces aliments nous protègent contre certaines maladies هذه الأغذية
تحمينا من معظم الأمراض، يعني أغلبية الأمراض. et sont indispensables à notre organisme، يعني هي ضرورية لجسمنا. هذه هي الاختبار اللي يعني درنا الحل تاعو. ان شاء الله يكون وصلكم الفهم بكل سهولة، ونتمنى لبناتي ولادي النجاح في دروسهم والإعانة من الله. لحباباتي الأمهات، ما بقى لي إلا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.